diretso. Kahit na doon sa bahay. Diba? Hindi yan tiniting pinapakita dito. Pwede mo pabuksan dito. Card siya. Ito na nga. Basta yun ulit ako. Tara na. Sign. Bibili nga. Ano ba? Nakabukas yan, sir. Nagre-record ka, sir. Okay lang. Para meron akong ano. Resibo na. Para meron akong ano. Remembrance sa'yo. Lady! Ay, biyak ka pala. Thank you po. Okay. So okay na to, madam. Sir, wait. Ah. Ask ka rin. Sige, sige. Set up po natin. Sa ilang kilo ba? Madam, stand ko lang ha. Go sir. Sige po. Para may makita tayo. Sir, tama po no? 15, 1 to 8 na black. Okay sir. Open po. Nakasilip siya sir. Pag-open na lang po. Tama. Sabi ito? Ito sir. Papul na lang. Yan. Ah, sige. Sige sir. Panin. Input ko lang po sir ha. Open niyo na po. Ah, ano lang sa tape. Yes, sir. Ito po yung ano. Kung meron kayong Type-C, sir, na adapter, pwede naman na po yan, ha? Tapos, yung cord niya, sir, C2C na po. Ah, okay. Sige, sir, okay na po. Set up na po natin, ha? Long press lang, sir. Ito na? Press Opo. na. Long press mo. Yan. Sir, pa-fill up lang ako, sir. Ako na lang po lagay sa slide. Sir, set up na po ba natin? Okay po. Okay. Connect ka po muna sa internet, sir, ha? Para ma-proceed po sa setup.